तंजील अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िर कौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फहुम गाफिलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अनाक़िहिम मग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ान फहुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन वमिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून वसवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ अज़्ज़िक्र व ख़शिय अर्रहमान बिलग़ैब फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम इन्ना नहनु नुव्विल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबुल क़र्यति इज़ जाअल मुरसलून इज़ अरसलना इलैहिम इस्नैनि फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना वमा अंज़लर रहमानु मिन शैइन अंतुम इल्ला तकज़िबून क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम व लयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम क़ालू ताइरुकुम मअकुम इन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम क़ौमुम मुस्रिफून वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसअ क़ाल या क़ौम इत्तबिउल मुरसलीन अत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून वमा लिय ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन अत्तख़िज़ु मिन दूनिही आलिहतन इन युरिदनिर रहमानु बिज़ुर्रिन ला तुग़नि अन्नी शफ़ाअतुहुम शैअन व ला युनक़िज़ून इन्नी इज़्ज़न लफ़ी ज़लालिम मुबीन इन्नी आमन्तु बिरब्बिकुम फ़स्मऊन क़ील उद्ख़ुलिल जन्नह क़ाल या लैत क़ौमी यअलमून बिमा ग़फ़र लि रब्बी व जअलनी मिनल मुकरमीन वमा अंज़लना अला क़ौमिही मिन बअदिही मिन जुन्दिन मिनस समाइ वमा कुन्ना मुनज़िलीन इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन फ़इज़ा हुम ख़ामिदून या हसरतन अलल इबाद मा यातिहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन व इन कुल्लुन लम्मा जमीउन लदैना मुहज़रून व आयतुल लहुमुल अर्ज़ुल मैता अह्यैनाहा व अख़रजना मिन्हा हब्बन फमिन्हु यअकुलून वजअलना फ़ीहा जन्नातिन मिनन नख़ील व अनाबिन व फ़ज्जरना फ़ीहा मिनल उयून लियअकुलू मिन समरिही वमा अमिलतहु अयदीहिम अफ़ला यशकुरून सुब्हानल्लज़ी ख़लक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून वआयतुल लहुमुल लैलु नस्लखु मिन्हु अन्नहार फ़इज़ा हुम मुज़लिमून वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिक तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वल-क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आद कल उर्जूनिल क़दीम अश-शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वलल लैलु साबिक़ुन नहार व कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून वआयतुल लहुम अन्ना हमलना ज़ुर्रियतहुम फ़ी फ़ुल्किल मशहून वख़लक़ना लहुम मिन मिस्लिही मा यरकबून
وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وأطعم أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يختصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بأسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أزل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها له فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون فاتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم
بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina sallimu taslima. اللهم صل Allahumma على salli ala محمد وآل Muhammad محمد wa ali وعجل Muhammad. فرجهم. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أن قال دخل علي برسول الله بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني ذو البدن ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا أبا من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطاني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في تمامه وكماله. اللهم صل اللهم على صل على محمد محمد وآل وعلى محمد محمد. وعجل فرجهم. وما كان لفاطمة إذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عين ثمرة أفوادي فقال يا أمه إني أشم عندك ريحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبلنا بالكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي وصاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كان رفاعة بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عين ثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك ريحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدرسنا والكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليكم من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي وشافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل من ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك ريحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولدك تحت الكساء فأقبل علي والكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتتنا والكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بنتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد.
फलमा इक्तमला जमीअन तातल किसाए अख़ज़ा बि रसूलिल्लाह बितरफ़िल किसाए व औमया बियदिल मिनस समाए व क़ाला अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहलु बैती व खासती व हामती लामुहुम लामी व दमुहुम दमी योलिमुनी मा योलिमुहुम व यहज़ुरुनी मा यहज़ुनुहुम अना हर्बुन लिमन हारबहुम व सिल्मुन लिमन सालमहुम व अदुव्वुन लिमन आदाहुम व मुहिब्बुन लिमन अहब्बहुम इन्ना मिन्नी व ना मिनहुम फजल सलवातिका बरकातिका व रहमतिका व गुफ़रानका व रिज़वानका अलैया व अलैहिम व अज़हिब अन मुरिसा व तहिरहुम तसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज्जल फरज। फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल या मलाइकती व या सुकान समावाती इन्नी मा ख़लक़्तु समाअम मबनियतम वला वर्दम मदियतम वला क़मरम मुनीरम वला शम्सन मुज़ीदम वला फ़ल्कन यदूर वला बहरन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला फ़ी महब्बति हाउलाइल ख़म्सति अल्लज़ीना हुम ताहतल किसाए। फ़क़ाल मिन जिब्रील या रब्बि व मन ताहतल किसाए। फ़क़ाल अज़्ज़ व जल्ल हुम अहलु बैति नबुव्वह व मादिन रिसाला हुम फ़ातिमतु व अबूहा व बालुहा व बनुहा। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्लि सल्लि अला अला मुहम्मदिन व मुहम्मद व आले आले मुहम्मद व मुहम्मद। अज्जल फरज। फ़क़ाल जिब्रील या रब्बि अतअज़नु ली अन अकून माअकुमा ताहतल किसाए। फ़क़ाल अल्लाहु नअम क़द अज़िनतु लका फ़बतम जिब्रील व क़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अल-अलियुल आला युक़रिउका सलाम व यख़ुतु बिताअति वल इकराम व यक़ूलु लका व इज़्ज़ती व जलाली इन्नी मा ख़लक़्तु अस्समाअ मबनियतम वला अर्ज़ मदियतम वला क़मरन मुनीरन वला शम्सन मुज़ीदन वला फ़ल्कन यदूर वला बहरन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला लिअजलिकुम मुहब्बतिकुम वक़द अज़ना ली अन अदख़ुल मअकुम फ़हल ताज़ुनू ली या रसूलल्लाह। फ़क़ाल रसूलुल्लाह व अलैकुस्सलाम या अमीना वहिय्यिल्लाह इन्नहु नाम क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल जिब्रील मअना ताहतल किसाए। फ़क़ाल आले अबी इन्नल्लाह क़द औहा इलैकुम यक़ूल इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व आले मुहम्मद मोहम्मद। व अज्जल फरज। फ़क़ाल अली लिअबी या रसूलल्लाह अख़बिरनी मा जुलूसना ताहतल किसाए मिनल फ़ज़्ल इंदल्लाह। फ़क़ाल अन्नबिय्यु वल्लज़ी बअसनी बिल-हक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिरिसालति नदिय्यन मा ज़ुकिरा ख़बरुना हाज़ा फ़ी महफ़िल मिन महफ़िल अहलिल अर्ज़ व फ़ीहि जम्मुन मिन शिय्यतिना व मुहिब्बीना इल्ला व नज़लत लहुमुर रहमतु व हफ़्फ़तिल मलाइकतु वस्तग़फ़रत लहुमुल अन तफ़र्रक़ू। फ़क़ाल अलियुन इज़ा वल्लाहि यफ़ूज़ुना बअद शिय्यतिना व रब्बिल काबा। फ़क़ाल अन्नबिय्यु सानिया या अलिय्यु वल्लज़ी बअसनी बिल-हक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिरिसालति नदिय्यन मा ज़ुकिरा ख़बरुना हाज़ा फ़ी महफ़िल मिन महफ़िल अहलिल अर्ज़ व फ़ीहि जम्मुन मिन शिय्यतिना व मुहिब्बीना व फ़ीहि मअमूमुन इल्ला फ़रजल्लाहु हम्मा वला मग़मूमुन इल्ला कशफ़ल्लाहु ग़म्मा वला तालिबु हाजतिन इल्ला क़ज़ल्लाहु हाजतहु। फ़क़ाल अलियुन इज़ा वल्लाहि फ़ुज़ना व सुइदना व कज़ालिक शिय्यतुना फ़ाज़ू व सुइदू फ़िद दुनिया वल आख़िरति व रब्बिल काबा। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्लि सल्लि अला अला मुहम्मद व आले मुहम्मद मुहम्मद। सूरह फातिहा की दरख्वास्त है तमाम मरहूम मोमिन मोमिनात के लिए, ख़ुसूसन मरहूम डॉक्टर सादिक नकवी और उनकी अहलिया मरहूमा सिस्टर तकिया राना नकवी। सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब्बास तेरा हक है ज़माना तुझे रोए,
जब शामो सहर फातिमा ज़हरा तुझे रोए, अब्बास तेरा हक है, ज़माना तुझे रोए। दुर्रे लिए ये पहरे पे सितमगार खड़ा है, दुर्रे लिए ये पहरे पे सितमगार खड़ा है। कैसे तेरे लाशे पे सकीना तुझे रोए, अब्बास तेरा हक है, ज़माना तुझे रोए। जिस वक्त उठाया ना गया लाशा जहाँ का, जिस वक्त उठाया ना गया लाशा जहाँ का, शह उस घड़ी अकबर से ज़्यादा तुझे रोए, अब्बास तेरा हक है, ज़माना तुझे रोए। ज़ैनब ने कहा शाम में गरीबा में गाजी, ज़ैनब ने कहा शाम में गरीबा में गाजी, बेपर्दा मुझे देख के बाबा तुझे रोए, अब्बास तेरा हक है, ज़माना तुझे रोए। बिन हाथ के किस तरह तो घोरे से घिरा था, बिन हाथ के किस तरह तो घोरे से घिरा था, ये सुन के बहुत अहले मदीना तुझे रोए, अब्बास तेरा हक है, ज़माना तुझे रोए। जब शामो सहर फातिमा ज़हरा तुझे रोए, अब्बास तेरा हक है, ज़माना तुझे रोए। सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले वसल्ले मुहम्मद। अला أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مطهر قلوبنا مولانا بالقاسم محمد वीडियो ऑफ कर दो सबका। कैसे करूं?
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآل إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنلوا شفاعتنا من استخف بالصلاة. صلوات. اللهم صل على Muhammad. Assalamu Wa alaikum So, assalam. inshallah, I'm going to be talking about the importance of our salat. So, inshallah, in our salat, our daily prayer is, of course, our key actions and our key beliefs and our key actions as a Muslim, as we do our five daily prayers. It is part of our fru'edin, our basic structures and branches of our religion. And of course, just like the others, Roza and Hajj. And so we should always know that we should try and complete our salat on time. And so, especially at these times, these times are the sacred months. We're in Rajab and it's about to be Sha'ban. And after Sha'ban, it's going to be Ramadan, the greatest month that is in the year. In these months, our blessings are doubled. Our blessings are very, very key. And Shaitan is, in Ramadan at least, the Shaitan is caged up. And we are able to do so much mustahabat and ask for so much tawbah and ask for so much forgiveness from Allah, because our iman is the strongest thing, the strongest key structure in a Muslim. And we use these months to try to increase that. And the sins that we need to try and not commit those sins, because Shaitan is not there in these months. And so we should try and keep our iman strong. And of course, this whole last year we have been in isolation with within quarantine about our jobs and schools, but inshallah everything's opening up. But in all this time that we had in our isolation, we should always try and keep that time to reflect on ourselves, and that's we should all do, including me as well. And we should always put our activities ahead of worshiping Allah, because that is what matters. And another time is we need to load up all our blessings, load up all of our time with blessings and forgiveness and good deeds. So this reminds me of a story. I'm going to say this is a story very shortly, very short. But the story is, there was a king, and he had 3 servants. And this king ordered the 3 servants to have a big empty sack, and he told them to go to the garden where they were full of fruits and vegetables. And he ordered these 3 servants to fill up as much fruits and vegetables as you can throughout the whole day. And so all the servants went to the garden. And so one of the servants saw the amount of work he had to do. There were so many trees, some of them very high with fresh fruits, and he had to pick them all. And he felt very lazy. He felt he didn't want to do this. He felt that he wasn't obligated to serve his king. And so instead, he started to fill up his sack with dirty rocks and pebbles. And he just filled it up really quickly, and his sack was entirely full, and he just sat and rested for the whole time because he didn't care. So that was the first servant did. The second servant was a little bit determined. He determined to work. So he filled up about half of his sack with fresh fruits and vegetables. But during that half time, he started to get very tired, and he started to lose his motivation. And he said, okay, this is half is good enough. I don't really have to work to go to the fresh fruits. And so what he did instead is he went to the fruits that were already on the bottom of the tree. And so he picked up the rotten fruits and vegetables that fell from the tree. And so he filled up half with fresh fruits, half with non-fresh fruits, with rotten fruits. And he said, okay, I'm done for this. But the third servant, he was fully determined to serve his king with the full intention and full determination, with full loyalty. And so he did. He climbed all the trees, and pick fruit after fruit. He would pick all of them. And after the day kept going, he filled his sack with as much
food as he could. And then by the end of the day, the king then ordered all the servants to come back to the kingdom. And what he did, the king threw them all in jail, threw all 3 servants in jail without any food or water or anything. So the first servant, having only picked up pebbles and rocks, he had nothing to do. He couldn't survive. And so he couldn't last a week because he didn't pick any fruits for himself. So he couldn't eat anything. He couldn't eat rocks, right? So in a whole week, he died of starvation and thirst. The second servant, though, he actually had some fruits to have. So he ate some good fresh fruits and he had a good time for a couple of weeks. But then all the fresh fruits were done and he had some rotten fruits, some fruits that, that were rotten and black and weren't tasting good. And so what he had to do, he had to eat those fruits because it wasn't good for him. And he felt really bad eating it. It was just a bad time for him. But he had to eat that. And he still didn't last as long as he should. But the third servant, he hadn't picked up all fresh fruits from the tops, from the highest branch of the tree. And so he ate perfectly. He survived he survived for his jail time, and he had the best time he could possibly have in that place. And so what is this story compared to? I compare this to Allah and how he gives us time in a garden. Allah is the king and the servants are us, all are humans. And he puts us into the garden, into the earth, into the dunya. And he ordered us to pick up the fruits, and the fruits are the good deeds. The fruits are the prayers, are the wajib and mustahab things. And he says to do these. And it is our duty as servants, servants to Allah, to the king, to pick up those fruits. But the problem with us is that we tend to get distracted. We tend to doubt our king. We tend to doubt our loyalty. And so what we do instead, we end up picking up rocks. We end up picking up the bad deeds, the haram, the things that are forbidden to us, that the king does not tell us, and we fill up our sack with this, and we divert what has been ordered to us, and gives us the diverse to the wrong path. This is what we should try to avoid. And then, just like the second servant, what we do is we try to do good deeds, but we always need to have the full intention of serving Allah. Because if we do good deeds, but for the terms of just serving ourselves, it is like picking up rotten fruits. It is like picking up a good deed, but rotten with bad intentions. This is what we also need to avoid. And then before we know it, before the end of the day, the king, Allah, will call us from the garden. And he will say, let's see what you have done. And he will throw us into the jail. And the jail is our grave. And then he will see, the things that we did in the garden, is that going to help us in that grave, in that jail? And this is why this story is, makes sense, because we need to fill up our sacks with good and fresh fruits, with good deeds. So this is what we need to remember. Please recite a loud salawat. اللهم صل على محمد وعلى محمد. And just one more thing about this is just like how, a tree, when there's a fresh fruit tree, there are fruits at the lowest branch, and there are fruits at the highest branch. And so how we would say is the lowest branch of fruits should be the wajibat. It should be the things that we have to do as duty as Muslims. So it would be, namaz and roza and hajj. And the toppest fruit would be the mustahabat, would be the recommended and the really good, also good fresh fruits. But we need to remember that we need to first pick up the wajibat. We first need to do our wajibat before we can do our mustahabat. We always need to remember to serve our Lord exactly how he would want us to do our 5 daily prayers. And our 5 daily prayers are one of the key thing as Muslims. And so we should all, including me, all do our
salat. Please recite loud salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. And so our imams, our holy imams have said over 100 hadiths on how giving our salat with our full intention and full on time is very, very important. Like Imam Muhammad Baqir alayhi salam has said, he has said, there is a difference between a Muslim and an unbeliever. And that difference is eliminated when a Muslim leaves his obligatory salat purposefully. And this is a very strong hadith because it shows that we cannot afford to delay our prayer. We cannot afford to delay our salat, our prayer to Allah, because we need to always be there on time. And so, it's really great for us to know. So that was one example of our imam giving it to us. A second example was when Imam Hassan Mushtaba alayhi salam, when he took over his father's prayer. On the Fajr morning of the 19th of Ramadan, Imam Ali alayhi salam, he was doing the Fajr Salat, right? And the enemy came and struck him on the head. He hurt our Imam. And obviously the Imam Ali alayhi salam could not finish the Fajr prayer. He had to break his salat because he got hurt. So, but our Imam did something very, very incredible. After Imam Ali has said the sacred words of Fusto bi Rabbil Kaaba, he turned to his son, Imam Hassan Mushtaba alayhi salam, who was there, and he said, "Oh my son, I advise you about the salat and its appointed time." And he said this because for the first time, Imam Hassan alayhi salam led the congregational prayers to finish his father's Fajr Salat. And it is very incredible to believe that Imam Ali salam didn't care about didn't ask for his son to help him, that he got hurt. He first asked his son, please finish my salat, because we need to finish our duty to Allah, to our King. Please recite loud salawat. Please recite another salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. And the second and the third and last example that I would give is for our seventh Imam, Imam Musa Kazim alayhi salam. He was the Imam that was gratefully oppressed by the Abbasids. May Allah curse those Abbasid Khalifas. He was imprisoned about 3 times in his life. All the Abbasid Khalifas would take him to prison and put him in prison and torture him. And he would be released soon be released, but then imprisoned by the next Khalifa. But his most brutal imprisonment was under the rule of the heartless and evil oppressor Harun Rashid. When he was placed in a grave-like jail. Imagine looking at a grave, how small, how very, very small and tight this grave is. And a person being placed in it. The Imam could barely even stand, let alone sit. It is said that Imam Kazim would put his face right on the entrance of the grave, of the jail, to try and breathe normally, because he could not even breathe onto this grave, onto this jail. But the evil oppressor Sindhi would torture him and slam the door on his face to stop him from trying to breathe normally. But despite the extreme hardship that the Imam would go through every single minute in this jail, he would still pray to Allah. His prayers that he would give while just standing in a statue spot where he couldn't even move, all he could do was to pray to Allah. And his prayers were to never decrease the pain. His prayer were to please Almighty Allah. And still, with the Imam peacefully praying and staying noble to Allah, they still commanded Sindhi, the curse to him, to poison the Imam. After the Imam was martyred, the cursed evil Sindhi threw Imam's body onto the bridge to say to the people, look, the Imam is dead now, look at him.
He threw it onto the bridge. Everyone gathered around and looked at the heart, at the soulless body of Imam. Imagine the disrespect the Imam got, that the Imam that only prayed to Allah and had the utmost peace and respect to everyone in his life. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Please recite Surah Fatiha for my grandmother, Taqia Naqvi, binte Mustafa Ahmad. Ya Hussein. Ya Hussein. Ya Hussein. परवान चढ़ा लूं अरमान का लूं ठहरो अली अकबर तुम्हें दूल्हा तो बना लूं परवान चढ़ा लूं अरमान निकालूं ठहरो अली अकबर तुम्हें दूल्हा तो बना लूं फल खा के पर्ची का खाए हुए सोते हो जमी पर फल पर्ची का खाए हुए सोते हो जमी पर ऐ लाल मैं किस तरह कलेजे को संभालूं परवान चढ़ा लूं अरमान निकालूं ठहरो अली अकबर तुम्हें दूल्हा तो बना लूं परवान चढ़ा लूं अरमान निकालूं ठहरो अली अकबर तुम्हें दूल्हा तो बना लूं शायद यूं ही थम जाए लहू जख्म जिगर का शायद यूं ही थम जाए लहू जख्म जिगर का उठो अली अकबर में कलेजे से लगा लूं परवान चढ़ा लूं अरे अरमान निकालूं ठहरो अली अकबर तुम्हें दूल्हा तो बना लूं परवान चढ़ा लूं अरमान निकालूं ठहरो अली अकबर तुम्हें दूल्हा तो बना लूं ऐ लाल तेरे ब्याह की ज़ैनब को थी हसरत ऐ लाल तेरे ब्याह की ज़ैनब को थी हसरत इन खूब भरे हाथों में मैं मेहंदी तो लगा लूं परवान चढ़ा लूं अरमान निकालूं ठहरो अली अकबर तुम्हें दूल्हा तो बना लूं परवान चढ़ा लूं अरमान निकालूं ठहरो अली अकबर तुम्हें दूल्हा तो बना लूं यूं घर से मेरे लाल को ले जाए ना हसरत यूं घर से मेरे लाल को ले जाए ना हजरत साया करे आंचल का मैं बहनों को बुला लूं परवान चढ़ा लूं अरमान निकालूं ठहरो अली अकबर तुम्हें दूल्हा तो बना लूं परवान चढ़ा लूं अरमान निकालूं ठहरो अली अकबर तुम्हें दूल्हा तो बना लूं पहना के जरा देख लूं पोशाक शाहानी पहना के जरा देख लूं पोशाक शाहानी ताबूत में मैं फूलों का सहरा तो चढ़ा लूं अरमान निकालूं परवान चढ़ा लूं ठहरो अली अकबर तुम्हें दूल्हा तो बना लूं परवान चढ़ा लूं अरमान निकालूं ठहरो अली अकबर तुम्हें दूल्हा तो बना लूं
ठहराओ जनाजे को न हसरत मुझे रह जाए, ठहराओ जनाजे को न हसरत मुझे रह जाए, अरमान भरे लाल का अरमान निकालूं, अरमान चढ़ा लूं, अरमान निकालूं, ठहरो अली अकबर तुम्हें दूल्हा तो बना लूं, अरमान चढ़ा लूं, अरमान निकालूं, ठहरो अली अकबर तुम्हें दूल्हा तो बना लूं। या हुसैन हुसैन या 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 हुसैन يا حسين يا حسين يا حسين اللهم صل على محمد وعلى محمد. मुतवज्जा ज़ियारत होते हैं हम अपनी जानिब से, अपने वालिदैन की जानिब से, अपने दीगर मरहूमीन की जानिब से, और खुसूसन उन मरहूमीन की जानिब से कि जिनकी जानिब से अब कोई पढ़ने वाला नहीं। पहले दुआए फर्रज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही अज़मल बला व बरियल खफा व अनकशफल ग़िता व अनक़तअर रजा वज़ाक़त अल-अर्ज़ व मुनियत as-समा व अंतल मुस्तआन व इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वल फ़ी शिद्दती व रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद उलिल अम्रि अल्लज़ीना फ़रज़्ता अलैना ताअतहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलम्हिल असरि व अक़रब। या मुहम्मदो या अलियो या अलियो या मुहम्मद इक्फियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिब ज़मान अलगौस 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 अदरिकनी अदरिकनी अस्साद अस्साद الأجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين اللهم صل على زيارة إمام حسين عليه السلام. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا سار الله وابن الساري والوتر الموتور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، ولعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأسلام الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولديك كلمة التقوى وآلام الهدى
والعروة الوثقى والحجة ولا أهل الدنيا فأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم مؤمن بشرائع ديني وخواتيم أملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زيارة علي أكبر عليه السلام. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لأن الله أمة قتلتك ولأن الله أمة ظلمتك ولأن الله أمة سمعت بذلك ورضيت به. زيارة الشهداء كربلاء. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الزكي الناصر، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله، بأبي أنتم وأمي طبتم وتابت الذي فيها دفنتم فزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. زيارة حضرت عباس عليه السلام. السلام عليك يا أبو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيد الوسيين، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله، السلام عليك يا أفضل الشهداء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيارة جميع. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رحمة للعالمين، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك يا خديجة الكبرى، السلام عليك يا شهزادي زينب، السلام عليك يا حسن مجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، وعلى التسعة المأسومين من ذريتك علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن أجل الله فرجك وسهل الله مخرجك وزهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. زيارة أهل القبور. السلام على أهل لا إله إلا الله من أهل لا إله إلا الله يا أهل لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله. كيف وجدتم قال لا إله إلا الله من لا إله إلا الله يا لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله. حقا لمن قال لا إله إلا الله وشن في زمرة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله. السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم رب هذه الأرواح الفانية والأجساد البالية والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أدخل عليهم روحا منك وسلاما مني
अल्लाहुम्मा वल्लिहिम मा तवल्लव वहशरहिम मा मन अहब्बव अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। एक सूरह फातिहा की दरख्वास्त है कुल मोमिनीन मोमिनात मरहुमीन के लिए और खुसूसन ब्रदर रियाज नकवी's मदर तकिया तकिया राना नकवी नकवी बिनते सैयद मुश्तबा अहमद के लिए। We don't have. I don't know.